प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान की वक्ती गिरफ्तारी का खतरा टल गया। लाहौर हाईकोर्ट के जजेस की जानिब से दिन भर इंतजार के बाद इमरान खान अदालत पेश। कारकुनान ने ऐवान अदल चारों तरफ से घेरे रखा। खान की हिफाजती जमानत मंजूर। इमरान खान के साथ अदलिया पर नर्म सलूक का इल्जाम। नून लीग की सीनियर क़यादत का शदीद एहतजाज। इसके अलावा बात करेंगे कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी एहलकारों की गफलत से मुख्तलिफ वाकयात में कीमती जानों का ज़िया। आखिर सिक्योरिटी इदारे अपनी जिम्मेदारी की अदायगी में नाकाम क्यों हैं। इसके अलावा बात करेंगे इलेक्शन कमीशन का ऐवान सदर जाने से इनकार। सदर आरिफ अलवी ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने गैर मामूली इजलास तलब कर लिया। क्या आईनी तौर पर सदर मुमलिकत खुद इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करने के मजाज हैं। सदर अलवी के तारीख देने के बाद इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस की खुफिया रिकॉर्डिंग्स को अवामी सलामती पर संगीन असरात की वजह करार दे दिया। ऑडियो मामले पर चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। फोन टैप के खिलाफ आईनी दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। खत में इमरान खान ने कौन से 8 सवालात चीफ जस्टिस के सामने रखे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान इसाक खाकवानी साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। खाकवानी साहब, आज लाहौर हाई कोर्ट में काफ़ी एक लंबा चौड़ा सीन चलता रहा। जजेस का इंतज़ार, लोगों का एक जम्मे गफीर, सिक्योरिटी मामलात। 2 घंटे तक इमरान खान साहब बैठे रहे गाड़ी में, गाड़ी से नहीं निकले। बिल आखिर जो है वो पेश हो गए और उनकी हिफाजती ज़मानत भी मंजूर हो गई। ये जो पूरा सिनेरियो था, इसको किस तरह से देख रहे हैं? मेरी तो गुजारिश है कि अल्लाह करे ये जज साहबान और सारा ये जो कुछ आज मंजर आया है, ये बाकी आम लोगों के लिए भी ये सहूलियात मुहैया होनी चाहिए। ये पूरे आज का सारा दिन का जितना रोशन का उधर कॉज लिस्ट थी जिसको कहते हैं, इसके अंदर एक केस के ऊपर भी सबको उन्होंने दोबारा बुला के 8 बजे तक रात को बैठ के जज साहब, आज हमारे दोस्त सारे बैठ के इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये बात सही है कि सारे कॉज लिस्ट के बंदों को बुलाकर और वो वकीलों को बुलाकर लोग कहाँ से आए होंगे, वो उसमें कहाँ से वो वकील आए होंगे, कितने अखराजात हुए होंगे, सारे केस खत्म करके उन्होंने कहा कि मैं आज एक केस सुनूंगा रात के 8 बजे तक। हो सकता है कि जी उन्होंने अपने रेंज के मुताबिक सही किया हो, मगर लोगों में ये बात थी कि आया ये सही है कि बाकी सब को तो फौकियत दी जाए और सिर्फ एक केस सुनने के लिए रात के 8 बजे तक अदालत खोली जाए। ये और ख़ास तौर पे आप खुद देखें कि इमरान खान साहब और बाकी उनके साथी और बाकी लोग सब यही कहते थे कि ये अदालत के निगाह में, कानून की निगाह में सब बराबर है। ये एक जबरदस्त किस्म का एक उनका बयानिया था। क्या ये बयानिया आज इस चीज पे पूरा उतरा है कि ये सारे लोग बराबर हैं? ये लोग बराबर नहीं हैं। यहाँ सेलेक्टिव किस्म की बात की जाती है अदालतों की तरफ से, और आगे अदालत में जो बंदे पेश हो रहे थे उनको भी जज साहबान देख के फैसला करते हैं और उनके मुताबिक फैसला करते हैं जो उनके जहन में हो। ये एक फेयर चीज नहीं है। मुझे तो आज सारे दोस्त बैठ के यही मनामत करते रहे कि क्या ये सबके लिए इसी तरह ही कानून है कि जो लोग आएंगे उनके सारे दिन बैठ के इंतजार किया जाएगा कि ये माल रोड पे रश है, कोई कहता है क्या है। अगर उनकी बाकी जिंदगी को कोई खतरा है तो उसके लिए अलहदा कोई चीज मुकर्रर की जाती, उसको चीज को ठीक करने के लिए कोई तरीकाकार बनाया जाता। सारे पाकिस्तान, पंजाब और लाहौर को बंद करके एक चीज करने से लोगों में मेरे ज़हनी इंतशार मेरे ख्याल में पैदा हुआ है कि यहाँ पर इंसाफ जो है वो सही तरीके से नहीं मिलता। लोगों को देखकर इंसाफ दिया जाता है कि वो कौन सी शख्सियत है जो आपके सामने आई खड़ी। अच्छा, ये राबिया ने भी पूछते हैं, लेकिन मेरा जहन में एक दो, हालांकि राबिया के पास बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो अभी आपसे पूछेंगी। आपने भी इस बात का कहा है कि लोगों के जहनों में ये बात आएगी कि देखें कि इंसाफ जो है ना
आगे से शख्सियत देख के कहा जाता है, लेकिन हमारे लोग तो बड़े खुश होते हैं। आप खुद, आपको पता है कि एक लोकल पॉलिटिक्स MNA का इलेक्शन आप लड़े हैं 2-3 दफ़ा, अभी भी फिर शायद मेरा ख्याल दोबारा भी लड़ेंगे। आपने पॉलिटिक्स बड़े करीब से देखी हुई, या शायद आपने वो पॉलिटिक्स आपने की नहीं है, लिहाजा आप उस तरह कामयाब सियासतदान नहीं समझा जाता। वो है थाना कचहरी। तो जो MNA MPA लीडर थाने को काबू कर ले, जो कचहरी को काबू कर ले, लोग तो उसी को वोट देते हैं। लोग तो उसको माचो समझते हैं कि क्या बात है, SHO डर गया है, DPO डर गया है, DC घर पे आया है, डेरे पे आया है, जमानतें करवा दी हैं, वकीलों को ये। ऐसे लोग तो एक हमारे यहाँ तो आइडियलाइज किए जाते हैं। आज तो खान साहब की मजीद उनकी बड़ी होगी, उनकी कदर कीमत, उनकी ब्रेवरी, उनका मैवरिक स्टाइल, के वाह क्या बात है, खान साहब अपनी मर्जी से गए हैं, मर्जी से बैठे रहे हैं। जजेस को 8 बजे तक 9 बजे तक खान साहब ने इंतजार किया है। तो आप कह रहे हैं लोग जो हैं थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, हो सकते हैं कि आप जैसे मेरे जैसे 5-6 डिस्टर्ब होंगे, बाकी तो बहुत बड़ा आज तो खान के नारे बजे होंगे कि देखा थाना कचहरी कैसे ठीक कर दिया खान ने। बिल्कुल आपकी बात 100% सही है क्लासा साहब। यही चीज है जो पाकिस्तान को अपने इस सदी में लाने के लिए पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाता। पाकिस्तान को पिछले 100 साल से 200 साल पीछे फेंक दिया इन्हीं चीजों ने जो आप फरमा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये लोगों में तासुर यही जाएगा कि जी एक कानून किसी और के लिए और है, और मजबूत आदमी और बड़ा आदमी के लिए कानून और है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि ये लोगों के अंदर ये इस किस्म की रुझानात हैं। लोग इसको, बहुत सारे लोग अच्छा समझते हैं, मगर ये कोई लोगों को आगे ले जाने वाली बातें नहीं है। ये लोगों के लिए बस्तगी है, पीछे ले जाएंगे, इनको 100 साल पीछे ले जाएंगे। इस किस्म की रिवायात और इस किस्म की सोच जो कि इंसान को कहेंगे कि भाई ये क्या तरीका कार है। जिनकी कॉज लिस्ट लगी थी वो कहाँ से वकील को पैसे भर के कहाँ से लोग आए होंगे, उन सबका केस सुन लिया जाता और उनको तरीफें दी जाती, उनकी बातें हो जाती। आपने तो रात को 8 बजे तक बात करनी थी, क्या फर्क पड़ता अगर उनकी बात भी सुनी जाती। ये तो बिल्कुल आपकी 100% बात सही है कि लोगों के दिमाग में तो यही जाएगा कि यहाँ पर कानून वो है जो एक बड़े आदमी के लिए और है और छोटे आदमी के लिए और है। और यहाँ पर यही चीज कही जाती थी, हर जगह पर हर फोरम पे कहा जाता था कि जी हम लोग इंसाफ करेंगे और सबके साथ कानून बराबर होगा। आज तो सबके सामने पता लग गया पूरे पाकिस्तान में कि कानून किसी बराबर किसी आदमी के लिए नहीं है। कानून एक तरजीह देता है बड़े आदमी को और छोटे आदमी के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। The question doesn't arise कि the people are uniformly treated। लेकिन ये छोटे लोग या हमारे जैसे जो हैं चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड जिनकी आप बात कर रहे हैं, गरीब गुरबा, वो तो आइडियलाइज करते हैं, रोमांटिसाइज करते हैं इसी लीडरशिप को कि वाह क्या आयशो शेर के बच्चे हैं, अदालतों को, थाने को, फलां को झुका दिए। लोग तो इस बात से खुश होंगे, उन्हें तो कोई दुख नहीं। मुझे नहीं लगता कि हमारे लोग जो हैं आज कोई वो देख के इमरान खान साहब की वो जिस तरह का वो आए हैं सीन्स, उससे लोग दुखी हुए होंगे। लोगों ने तो समझा होगा कि यस ही इज़ द मैन। आज तो उनकी मैसेज है, उनकी रेटिंग्स बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। आपकी गुफ्तगू तो मतलब अपनी जगह पे ठीक होगी, लोगों में तो आज उनका हीरोइज्म बढ़ा होगा कि देखा उन्होंने मर्जी के मुताबिक डील किया है। पुलिस कोई मर्जी से डील करते हैं, ये कचहरी कोई मर्जी से करते हैं। यही गरीब आज खुश होंगे, नारे मार रहे होंगे सर खान साहब की रेटिंग बढ़ी होगी आज। मैं शर्तिया कह सकता हूँ। मैं आपकी बात में काफी वजन है। मैं तो सिर्फ वो कह रहा हूँ जो उनसे पूछें जिनकी इस कॉज लिस्ट में जिनके नाम थे, जिनको सुना जाना था, जिन लोगों ने अपने वकीलों को उसके पैसे देकर वहां उनको मौजूद होने के लिए मिन्नतें की होंगी, खुशामदें की होंगी कि मेहरबानी करके आज मेरा केस है, आज मेहरबानी करके आप जरूर तशरीफ लाए। और वो किस मायूसी के साथ वो गए होंगे। मे भी हो सकता है कि 20 आदमी हो, 25 आदमी हो, मगर 25 आदमी के दिल में ये तो नहीं होगा कि इंसाफ हुआ मेरे साथ। हो सकता है बाकी लोग आम आदमी यही समझेगा कि यहाँ पर कोई इंसाफ वाली बात नहीं है, बात सिर्फ है कि कौन आदमी है उसको देखकर इंसाफ किया जाता है। खान साहब ये भी तो मुमकिन है जो 25-30 काज लिस्ट में आप बता रहे हैं, आए हों, शुगर लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, लोग फिर रहे हैं, नारे लग रहे हैं, यहाँ पे धमाच चौकड़ी मची हुई है, ढाबे पे गर्म चाय पिए जा रहे हैं, पकोड़े बन रहे हैं, मौसम भी सुना जरा क्लाउडेड था। हो सकता है उन्होंने मजा, यहाँ तो मदारी बंदा इकट्ठे कर लेते हैं सर 200-300, वैसे ही कोई सांप का कोई वहाँ करता हो रहा हो, ये तो अच्छा खासा सीन होगा। हो सकता है उन्होंने कहा खैर है आज जरा हम जरा शुक्ल देखते हैं,
اور اس واپسی پہ جاتے ہوئے گرم جلیبیاں بھی گھر لے جائیں گے سر؟ ممکن ہے یہ جو لوگ آئے ہوئے تھے جن کا آپ کہہ رہے ہیں؟ میں ایمانداری سے پوچھے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے دل میں کیا گزری ہوگی، کوئی کو کہاں سے مسافت کر کے آیا ہوگا، کس طریقے سے پہنچا ہوگا وہاں آ کر، کیا اس نے ٹرانسپورٹ لی ہوگی، کتنے اخراجات کیے ہوں گے، وکیلوں کی کیا محنت کی ہوگی، اور وہ آج جا کر کہے گا کہ آج میرے ساتھ کیا ہوا، کیا یہ وہ کیا کہے گا کہ یہ اچھا ہوا؟ وہ ان لوگوں کی اچھائی اور برائی میں آج تو اس کے گھر میں کم از کم پتہ تو ہوگا کہ جی کیا ہوا ہے۔ یہ تو میں مان نہیں سکتا، جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اچھا اخلاص صاحب، بیفور آپ دوسرا سوال پوچھیں، ایک سوال اس پہ آپ آئیے گا پھر پوچھیے گا، میں جسٹ لاسٹلی میں اپنی سائڈ سے پھر بعد میں دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔ جی سر عمران خان صاحب پہ تو وہ ساری تنقید آ رہی ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، نواز لیگ بھی کہہ رہی ہے، دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، ان کا اپنا جو حامی ہے وہ اپنی ان کے پاس ایک اپنی لسٹ ہے جو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ خان صاحب کی لائف کو تھریٹ تھی، تنگ کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ اس سے پہلے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے سر، جب مریم نواز صاحبہ پیش ہوئی تھی نیب کی پیشی میں، آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں، اس وقت وہ بھی اپنا ایک بہت بڑا کراؤڈ لے کے گئی تھیں اور پتھراؤ کیا تھا انہوں نے پولیس والوں پہ، اور نیب کو خاصی انہوں نے دھلائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد نیب کو ضرورت نہیں ہوئی مریم نواز صاحبہ کو بلانے کی، پھر کیس ہی ختم ہو گئے اور وہ بری ہو گئی۔ سو مریم صاحبہ بھی جلوس لے کے گئی تھیں اسی طریقے سے اپنا بیان ریکارڈ کروانے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا مولا فضل الرحمان صاحب پہ ایک نیب کا کیس بنا تھا، تو انہوں نے ان کو یہ بلایا تھا، سمن کیا تھا انکوائری کے لیے کہ ذرا آئیں اور یہاں پہ اپنی جواب طلبی دیں، تو انہوں کی پارٹی نے بھی تھریٹ کیا تھا جی ہم وہاں پہ یہ پشاور کور کمانڈر کے گھر کے سامنے دھرنا دیں گے اگر کسی نے ان کو بلایا، وہ بھی پھر نوٹسز واپس ہو گئے تھے۔ تو خان صاحب بھی وہیں سے کلو لیا ہے سر کہ جس کے پاس لوگ ہیں، جتھا ہے، پاور ہے، پتھراؤ ہے، نعرے مارنے والے لوگ ہیں، ساتھ لے کے جائیں، تھانہ کچہری، نیب، عدالتیں اپنی مرضی کے لے لیں۔ تو پاسٹ میں تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں سر، یہ پولیٹیکل یہ جو لوگ آج ان کو تنقید کر رہے ہیں، مریم صاحبہ ہوں، مولانا صاحب ہوں، انہوں نے خود یہ کام کیا ہوا سر۔ بالکل صحیح ہے، یہ تو کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ اگر کسی ایک آدمی کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے اور اس نے ایسا مریم بی بی نے کیا ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا، یہ کوئی آسائش والی بات تو نہیں ہے۔ اس کو کچھ اس کو کوئی کریڈیبلٹی وہ تو نہیں سمجھا جائے گا، نہ ہی اس کی تعریف کی جائے گی۔ وہ بھی غلط تھا، جو آج ہوا ہے وہ بھی غلط ہے۔ غلط چیز کو فالو کرنا وہ کوئی آپ کو کوئی اچھا پریسیڈنس تو نہیں کریٹ کر رہے۔ آپ ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ ملک کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ملک کے اندر کیا انصاف کی منزلیں طے ہو رہی ہیں؟ یہ کیا انصاف ہے جو کچھ ہو رہا ہے؟ لوگ جو مرضی ہے سمجھ لیں، آپ غلط کام کہیں گے تو اس کا نتیجہ غلط نکلے گا۔ آپ اپنا جو مرضی ہے، یہاں فضل الرحمان صاحب، اپنا مریم بی بی، عمران خان صاحب اگر غلط چیزیں کریں گے، اس کا پورے ملک کے اوپر، اس کے عدلیہ پر، اس کے قانون کے اوپر ناانصافی کی چیزیں جو کہی جائیں گی، اس کا کسی نے تو کسی وقت عدالت کرنا ہی ہوگا جناب۔ وہ بھریں گے یہ لوگ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر کوئی آدمی خوش نہیں ہو سکتا کہ جی یہ فلانے کے ساتھ ایسے ہو گیا تو جناب یہ طریقہ کار ٹھیک ہے۔ یہ چیز غلط ہے، اور یہ جو بھی کرے گا وہ چیز غلط ہوگی۔ اور یہ کہنا کہ جی فلاں نے کیا تو ٹھیک ہے، فلاں نے کیا تو غلط ہے، یہ غلط چیز غلط یہ ہے۔ انصاف ہونا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کو ایک تنزلی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ آپ اپنا ملک کے اندر جو مرضی کر لیں، یہ ملک کے اندر ایک تنزلی ہے اور غلط کام ہو رہا ہے۔ آپ مہربانی کر کے اس کی جتنی بھی تشہیر کریں گے، اس کے اندر آپ کو کوئی دیکھا روشن پہلو نظر نہیں آئے گا۔ یہ چیزیں غلط ہیں اور یہ غلط ٹھیک ہے۔ اچھا خاقانی صاحب، عمران خان صاحب ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ بدھ سے جیل بھرو تحریک کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، غالباً 2000 لوگوں کی لسٹ ہے جو کہا گیا ہے کہ یہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں۔ انیشل جو لسٹ سامنے آئی ہے، جو نمبر سامنے آیا ہے، اس اسٹریٹجی اور ایک طرف ضمانتیں لے رہے ہیں، تو ایکچوئل اسٹریٹجی کیا ہے؟ اگر گرفتاری دینی ہے تو یہ اپنی گرفتاری سے بھی شروع کر سکتے ہیں، یا کیا اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کے اس کے پیچھے؟ اور حکومت پہ اس سے پریشر پڑے گا اس قسم کی اسٹریٹجی سے اگر گرفتاریاں ہو گئی؟ یہ بھی تعداد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پر جو کام غلط ہوگا اس کی اگر تعداد زیادہ ہوگی تو اس کو لوگ کوشر سمجھیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہوا، اور اگر وہاں پر اچھی چیز بھی ہو رہی ہو اور تعداد کم ہو تو لوگ اس کو کہیں گے یہ بری چیز ہے کیونکہ یہ تعداد کم ہے۔ تو یہاں پر اگر 2000 آدمی 12 کروڑ لوگوں میں، پنجاب میں اگر 2000 آدمی
کہ کیا وقت ہے کہ وہ کیا کریں گے, کیا جا کر وہ اپنا جیل میں کیا 2000 آدمی تو ایک MNA لا سکتا ہے اگر وہ دل سے چاہے, اگر وہ خود بھی آگے ہو کر کھڑا ہو اور آگے اپنے ساتھ جائے. یہاں پر لیڈر خود پیچھے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو آگے کرتے ہیں. کیا یہ لوگ بے وقوف ہو, لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ لوگ آئیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے؟ چند حضرات, چند 100 لوگ اپنے تشہیر کے لیے ضرور, اور یا ان کو بلیف بھی ہوگا, ان کی اپنی ذہنی کیفیت بھی ایسی ہوگی کہ وہ عمران خان کے ساتھی ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ 2000 آدمی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک تحریک پیدا کر سکتے ہیں پورے 36 ضلعوں میں, اور 12 کروڑ آدمی میں 2000 کی کیا ہے, نمک برابر. خان صاحب ممکن ہے کہ اگلے 1-2 دنوں میں تعداد بڑھ جائے, یہ تو نیچلی آ رہا ہے. اور دوسرا, آپ خود سیاسی ورکر رہے ہیں, میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ مطلب ہے جب آپ جا کے اپنے کو سرنڈر کرتے ہیں, مجھے گرفتار کریں, کوئی لا ایسا ہے کہ میں تھانے جاؤں جی مجھے گرفتار کریں احتجاجاً, جب تک میں خدا نہ خواستہ کوئی کرائم نہیں کروں گا, کوئی میرے اوپر کوئی دفعہ لگے گی, مجھے گرفتاری ہوگی نا پراپر طریقے سے. تو یہ کیسے ہوتی گرفتاری, اس طرح احتجاجاً گرفتاری کا مطلب کیسے کی جاتی ہے؟ کوئی کرائم کرنا پڑے گا, کوئی توڑ پھوڑ آپ کو کرنی پڑے گی, کوئی بندے کو کوئی ٹھکائی کرنی پڑے گی, کوئی تھانے دار کے ساتھ کوئی لڑنا پڑے گا, سپاہی کی کوئی گربان پکڑنی پڑے گی, مطلب کیا کرنا پڑے گا پھر آپ کو گرفتار کیا جائے گا؟ کوئی نہ کوئی دفعہ تو لگنی ہے نا آپ کو اندر رکھنے کے لیے تھانے یا جیل میں, تو ان کو بھی تو کوئی اپنی کوئی اس کا جواز چاہیے نا. یا ویسے تھانے میں جائیں گے وہ کہیں کہ ہاں پکڑا ہو, کہتے ہاں جی جناب تشریف لائیں, یہاں بیٹھے چائے پانی سے آپ کا سواگت کرتے ہیں. یہ کیسے گرفتاری ہوتی ہے؟ I'm just curious to know. یہ سر بات سنیں, یہ چیز کی ابتدا کیا ہے؟ اس چیز کی ابتدا تھی ہندوستان, پاکستان اور انگریز کے خلاف ایک نفرت کی جو ایک تحریک چلی تھی, اس کے اندر جیل بھرنے کا ایک طریقہ کار بنایا گیا تھا کہ لوگ اپنی ریزینٹمنٹ شو کریں. آج ریزینٹمنٹ کیا ہے؟ مجھے تو اس کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں مل رہا کہ جو پاکستان اپنا یونائٹڈ ہندوستان تھا, اس کے اندر جو تحریک چلی تھی اپنا گاندھی کی طرف سے اور باقی لوگوں کے طرف, قائد اعظم صاحب نے تو کسی کو نہیں کہا تھا کہ آپ جائیں اور اپنا جیلیں بھریں. یہ تو کانگریس کی وہ چیزیں تھیں. کیا وہ آج پاکستانیوں پر بھی وہ چیز لاگو ہے؟ پاکستانی لیڈر تو اپنا قائد اعظم رحمۃ اللہ تھے, انہوں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ جیل میں جائیں. انہوں نے تو کہا تھا آپ اپنے حق کے لیے ضرور آواز بلند کریں اور کھڑے ہو کر کہیں کہ چیز غلط ہے, صحیح ہے. کسی نے نہیں کہا تھا کہ جائیں. قائد اعظم صاحب خود جیل میں کبھی نہیں گئے, وہ نہیں کر سکتے. خان صاحب گرفتاری کیسے, مطلب سیاسی ورکر احتجاجاً گرفتاری کیسے دیتے؟ کیا دفعہ لگے گی جس کے بعد وہ اریسٹ کر کے ان کو بٹھا لیں گے؟ نہیں, غلط ہے بالکل. کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں, نہ قانون میں ہے نہ ہی ہے. وہ ان کے ساتھ وہ بھی آگے سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, جو بندے اس طرح گرفتاری دیں گے ان کے ساتھ بھی آگے سے ناروا سلوک ہوگا, اور وہ عدالتوں میں اور وکیلوں میں اور اپنا ڈسٹرکٹ کی جیلوں میں وہ اس کی ایک نئی اختراع شروع ہو جائے گی پاکستان میں. اور 2000 آدمی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اتنے تو ایک کاؤنسلر اور مل کے ایک MNA ایک MPA بھی کر سکتا ہے. 2000 آدمی پورے 12 کروڑ بندوں میں, اس کی کوئی نمبرز کی تعداد. رابعہ کے پاس سوال ہے میرا خیال ہے صدر پاکستان کے الیکشن والا جو ہے. کوئکلی خاقانی صاحب یہ بھی بتائے گا کہ ایک اور امپورٹنٹ ہیپننگ ہے, صدر پاکستان عارف علوی نے KP اور پنجاب کے لیے الیکشنز کی ڈیٹس کا حکم دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ 9 اپریل کو الیکشن کرائے جائیں. اب سوال اس کے اوپر یہ اٹھ گیا ہے کہ کیا یہ صدر کا آئینی اختیار ہے یا نہیں ہے, تو تھوڑا اس کے اوپر روشن ڈالیے گا. میرے ذاتی خیال میں تو ان کا کوئی اختیار نہیں, اور صدر کا اختیار جو ہے جب سے یہ پاکستان میں نئی پرائم منسٹر کے اختیارات اور متعین ہوئے, اس کے اندر صدر کے اختیارات میں کمی واقع ہوئی ہے. ایک اختیارات میں سے ایک چیز تھی ان کے پاس 58(2)B, جس کے اندر وہ حکومت کو تحلیل کر سکتے تھے, انہوں نے وہ بھی لے لیا ان سے. اب اصل میں اپنا بہت اچھے آدمی ہیں اپنا علوی صاحب, میں نے ان کے ساتھ کافی کام کیا ہوا ہے, ذاتی طور پہ میں ان کو سمجھتا ہوں, مگر وہ عمران خان کے کہنے پہ اور ان کی چیزوں پہ اطاعت مجبور ہو جاتے ہیں. وہ آج انہوں نے یہ جو چیز کی ہے, تو میرے خیال میں تو ان کو ان کے
मेरे ख्याल में उनके नुकसान हुआ होगा, उनके उहदे पे, उनके कहने पे ये चीज उनको मुनासिब नहीं थी कि जो। अच्छा खलवानी साहब, हमने माजी में देखा है लास्टली सर, फरूक लगारी साहब जो हैं वो बेनजीर भुट्टो साहिबा की बातें नहीं मानते थे, उस वक्त भी उन पर एतराज़ात होते थे कि यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स पार्टी ने आपको वोट दिए, वहाँ तक पहुँचाने, आप वहाँ रजिस्ट करते हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें नहीं मानते, उस वक्त भी उन पर एतराज़ात थे। आप फरूक लगारी साहब के बड़े करीब रहे हैं, उनको जानते भी हैं आप। अब ये एतराज़ हो रहा है कि जनाब के ये सदर पाकिस्तान जो है ये हर बात इमरान खान साहब की मान लेते हैं, जिससे क्राइसिस भी पैदा हो रहा है। आपको जो होगा उस वक्त भी क्राइसिस पैदा हुआ था जब ये फरूक लगारी साहब नहीं मानते थे बेनजीर भुट्टो को हुकूमत की बातें, तो भी क्राइसिस हुआ। अब देख रहे हैं कि वो खान साहब की सारी बातें मान रहे हैं ये अलवी साहब, तो भी क्राइसिस पैदा हो रहा है सर। तो ये तो दोनों साइड्स पे मसाइल हैं सर। जी जी, मैं आपका जो मुआवजा है ना कि फारूक लगारी साहब मरहूम और अलवी साहब का आप मुआवजा, उसमें जमीन आसमान का फर्क ये है कि उनके अख्तियारात में 58(2)B था कि वो हुकूमत को तहलील कर सकते थे। कानूनी तौर पे वो ज़ियाउल हक साहब करके गए थे 58(2)B, वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ना ही किसी असेंबली ने पास किया था। वो तो उन्होंने ज़ियाउल हक साहब की जो असेंबली थी जो बाद में बनी 85 में और 88 में, उनमें उन्होंने इस चीज को डाल दिया और उन्होंने सारी चीजें जो उनके मार्शल लॉ के ऑर्डर थे उनको सारों को प्रोटेक्शन दे दी। ये जो आज की बात है इसके अंदर अलवी साहब का ये तो अख्तियारात है ही नहीं कि वो किसी चीज के अंदर फैसला कर सके इलेक्शन के बारे में। आज इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ अपने तहरीर किया है, अपना जवाब जो उन्होंने भेजा है सदर साहब को, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली लिखा है कि ये सर आपका प्रीव्यू है। आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं, सॉरी मैं आपको बहुत काट रहा हूँ, टाइम वी आर शॉर्ट ऑफ, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है, उसका प्लीज जवाब दे के जाइएगा। मतलब ये है कि ये सदर आरिफ अलवी जो है वो शहबाज शरीफ को वजीर आज़म नहीं मानते, वो इमरान खान साहब को वजीर आज़म मानते, लिहाजा जो इंस्ट्रक्शन उनको इमरान खान साहब की तरफ से आती है उस पर बिल्कुल दिलो जान से वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, बगैर वो देखे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है या नहीं कहता। और इनकी तरफ से अगर कोई चीज़ जाती है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तो वो कोई अमल नहीं करते, जैसे ऑर्डिनेंस नहीं निकाला बिल वाला। सो अभी भी इमरान खान साहब को समझते हैं कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ही हैज टू ओबे हिम। देखिए, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे सारे काम करने का मजाज है और कोई चीज नहीं जी। वो कोई चीज वो अपनी तकरीर नहीं कर सकते, नेशनल असेंबली में एक लफ्ज तब्दील नहीं कर सकते जो कि उनको एड्रेस के लिए कहा जाए, और जो अपना प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करके भेजे उनको वही अल्फाज दोहराने पड़ते हैं जो कि उसके अंदर नेशनल असेंबली के अंदर जॉइंट सेशन के अंदर वो पहले साल के अंदर तकरीर करते हैं। आप वहाँ एक लफ्ज तकरीर तब्दील नहीं कर सकते। तो ये चीज एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इन्होंने तो हलफ, इन्होंने सारे शहबाज शरीफ का हलफ नहीं लिया था, उनके वजीरों का हलफ नहीं लिया था, ऑर्डिनेंसेस नहीं जारी किए थे, अभी भी नहीं किए, बहुत सारी समरीज वापस की, नैब चेयरमैन वगैरह। तो अलवी साहब तो इनको नहीं समझते, इनको प्राइम मिनिस्टर इसको शहबाज शरीफ साहब को, वो तो लगता है इमरान खान साहब जो हैं स्टिल ही थिंक्स कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो जो इंस्ट्रक्शन वहां से आते हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। वो लग तो ये रहा है सर। लास्टली क्विक आंसर सर, ब्रेक की तरफ जाना है हमें। लास्टली सर जवाब ले लें मेरा खलवानी साहब से। जी सर। मैं मेरे ख्याल में जो मैंने पहले अर्ज किया है कि प्राइम मिनिस्टर का जितनी एडवाइस है, जो चीज वो लिख के भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को वो मानना पड़ता है। और अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने भेजा एक काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस, तो प्रेसिडेंट साहब ने वो अन्नो मन आगे भेज दिया, हालांकि उनके जहन में मेरे ख्याल में हो सकता था कि ये चीज सही नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई इसके ऊपर कि द प्रेसिडेंट हैज नॉट अप्लाइड हिज माइंड। तो इसका मतलब है कि वो चीज में एक चीज तो गलत है कि जो प्राइम मिनिस्टर चीज भेजता है वो अनुमान आगे भेजनी चाहिए या उसके ऊपर कुछ फैसला करना चाहिए। ये चीज अलवी साहब बेहतर समझते हैं कि मेरे ख्याल में तो एक कानून की खिलाफ वर्जी है जो उनके। ठीक है, आपके ख्याल में कानून की खिलाफ वर्जी है। बहुत शुक्रिया। इसाक हकमानी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कराची में अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाकया हुआ, इस हवाले से ब्यूरो चीफ जिले हैदर हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर साहब। कराची में अफसोसनाक वाक़या हुआ ज़िले हैदर साहब, दहशतगर्दी का, और एक बहुत ही इसने एक तरह से टेरर फैला दिया पूरी फ़िज़ा में। ऑलरेडी एक दहशतगर्दी की लहर चल रही है, लेकिन नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इट इन कराची। थोड़ा सा इस इंसिडेंट के बारे में बताइएगा और थोड़ा तहकीकात के बारे में बताइएगा, कहाँ तक पहुँची हैं, कुछ पता लगा है दहशतगर्द कहाँ थे, इनका ओरिजिन क्या था, और इसके अलावा लैप्सेस किस किस्म के हुए हैं इसमें? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो कल वाकया हुआ था दहशतगर्दी का, इसमें एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने आई है कि वहां पर जो है सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात थे, जबकि आला हुकाम इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कुछ जो इंतजामात थे सिक्योरिटी के एहलकार थे वो PSL के मैच की वजह से नेशनल स्टेडियम पे तैनात थे। दूसरा ये था कि CCPO कराची उस वक्त कराची में मौजूद नहीं थे, वो अपने पर्सनल काम से इस्लामाबाद में मौजूद थे, जिसकी वजह से जो उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। दहशतगर्द जो हैं वो अंदर दाखिल हुए हैं, उनकी शनाख्त भी हो गई है। पेशरफ्त इस तहकीकात में ये हुई है कि गुज़िश्ता शब जो है वो गुलिस्तान जौहर में एक छापा मारा गया है, जहाँ से एक सहूलतकार को गिरफ्तार किया गया है। ये जियो फेंसिंग के नतीजे में इसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। अभी तक इसको शो नहीं किया गया है, जबकि इंटीरियर सिंध, हैदराबाद और जामशोरों में 2 मकामात पे छापे मारे गए हैं एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए, जो कि बताया जा रहा है कि दूसरा सहूलतकार था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। तो जो गिरफ्तार गुलिस्तान जौहर से मुल्जिम हुआ है उसको नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया, उससे तहकीकात का अमल जारी है। जी अच्छा, ज़िले हैदर, आपने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की है मस से, मैं फॉलो करता रहता हूँ आपकी ये रिपोर्टिंग को और आपकी सारी चीज़ों को। यू आर वन ऑफ द बेस्ट आई मस से ऑन TV। हमने ये देखा है, कभी आपने कहा ना कि वो लैप्सेस तो कोई नहीं मानता, पुलिस तो कभी नहीं मानेगी। हमने देखा वो तो वो कहेंगे ना जनाब कि हमने बड़ा डट के मुकाबला किया और बहुत बड़ी तबाही होनी थी, बचा लिया। ये हमने पेशावर में भी देखा सर, पेटी भाई कंसेप्ट जो है कि वर्दी पहन के, पुलिस की वर्दी पहन के, कोई चेक नहीं करता, कोई नहीं रोकता, साथ सलूट के आए जी कि चलें आप। अब सुनने में आ रहा है कराची में भी यही कुछ हुआ। हमने इतनी बड़ी स्ट्रेटजी वहाँ पे देखी, पेशावर में देखी, 100 से ज़्यादा फैमिलीज़ वो हुई, अफेक्ट हुई, उन लोग बेचारे जहाँ बहक हुए। तो सिमिलर केस का बताया जा रहा है कि वो भी हुए। अगर वो कहते नहीं हमारी सिक्योरिटी बड़ी आला थी, तो ये 2 लोग अंदर बिल्डिंग तक कैसे पहुँच गए? 1-2 लोग भी होते काफ़ी थे रोकने के लिए, कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई पूछगछ। तो ये सारी चीज़ें वो बाद में वो कह देते हमने बड़ा डट के मुकाबला किया, बड़ी तबाही फैला दी। कोई सुस्ती, निकम्मे, नलायक, अपनी ड्यूटी कोई नहीं देनी, उन्हें किसी को नहीं रोकना, वर्दी जो पहन के आ जाए, कोई बैज नहीं है, कोई शनाख्त नहीं है, कहीं पे कोई आपको नहीं स्टॉप किया जाएगा। और बाद में ये बड़े अफसरान कवर अप भी कर लेंगे सारी चीज़ों को, कुछ नहीं जनाब, हमने बहादुरी से बहुत बड़ा मंसूबा था, नाकाम बना लिया। देखिए क्लास साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये कभी मानने के लिए ये लोग तैयार नहीं होते। जबकि आप ये देखें कि अगर आपका अल्लाह ना करे कोई मोबाइल छीन जाए या कोई मोटरसाइकिल छीन जाए या फिर कोई गाड़ी चोरी हो जाती है, तो आप उसकी FIR कटवाने के लिए घंटों पहले थाने के गेट पे खड़े रहते हैं। आपको इजाजत मिलती है आला हुकाम की जानिब से, तो आप अंदर तशरीफ लेके जाते हैं और फिर अपना मुद्दा बयान करते हैं। उसके लिए घंटों लग जाते हैं आपको अंदर जाने के लिए, और एक मुकदमा जो कि जेन्युइन मुकदमा है वो दर्ज करने के लिए। लेकिन दहशतगर्द जो है वो जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, आसानी से वो रीचेबल है, वो पहुंच जाते हैं वहां पे और वो अपनी कार्रवाइयां करते हैं। इतना वेपन पुलिस की जानिब से कोई वेपन फायर नहीं हुआ। आप देखें 3 दहशतगर्द KPO में दाखिल होते हैं और पूरी कराची की पुलिस उनका मुकाबला करती है, पूरी कराची में मौजूद रेंजर्स उनका मुकाबला करती है, हसास इदारे उनका मुकाबला करते हैं। उनमें से सिर्फ एक दहशतगर्द जो है वो मुकाबले के नतीजे में हलाक होता है, जबकि 2 जो है वो खुद कुछ जैकेट पहने होते हैं, वो खुद अपने आप को जो है वो फाड़ते हैं। तो ये कहाँ का मुकाबला हुआ? पहले तो उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए कि ये दहशतगर्द अंदर दाखिल कैसे हुए, उनकी तहकीकात होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये वैसे ये भर्तियां जो होती हैं पुलिस वालों की, मोस्टली मैंने देखा है कहीं नौकरी नहीं मिल रही, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं, चला जनाब भर्ती हो जाते हैं। मोस्टली ये सियासी भर्तियां होती हैं। ये कराची में यही कुछ हुआ है कि ऑन पॉलिटिकल बेसिस ये पुलिस फोर्स भर्ती की गई है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई आप में कोई लड़ने की, ड्यूटी की कोई आप में ख्वाहिश नहीं है, जो होनी चाहिए काम में होनी चाहिए। पोलिटिसाइज हुआ है पूरा का पूरा कराची पुलिस, और ये इस तरह के वाक़यात हमें नजर आते हैं अक्सर। कलासरा साहब, अगर आपके पास 6 लाख रुपए हैं तो आप मुझे दें, मैं किसी को भी यहाँ पे सिपाही भर्ती करा सकता हूँ, ठीक है ना। और अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, कितने अरसे में जिले हैदर 6 लाख के भर्ती करवा के, तो कितने अरसे में वो रिकवरी मैं करवा सकता हूँ दोबारा उस बंदे के जरिए, ताकि 6 लाख भी पूरे करे अपने और कोई अपना प्रॉफिट भी करे? ये कितना अरसा लग जाता है कराची में, अंदाजा? ये डिपेंड करता है। अगर आप थोड़े से पैसे और खर्च करना चाहें और आपके पास हो तो वो बेहतरीन थाने में लग जाए, जैसे सोराब गोट का थाना है, वहां अगर आप लग जाएं तो ये रिकवरी जो है ये 2 या 3 महीने में हो जाएगी। अच्छा, इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस।
جی جی، اسی طرح یہ تھانے جو ہے آپ نے سنا ہوگا کراچی میں تھانے بکتے ہیں تو مختلف تھانوں کے مختلف ریٹ ہیں. یہاں 2 لاکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے تھانہ اور 25 لاکھ روپے تک جاتا ہے. یہ 25 لاکھ والا کون سا تھانہ ہے سر کراچی میں جو مہینے کا مطلب ہے جسٹ اگر نام دینا؟ 25 لاکھ والا تھانہ جو ہے وہ سراب گوٹ کا تھانہ ہے. اسی طرح وہ تھانے ہیں جو مختلف جیسے میمن گوٹ کا تھانہ ہے, گڈاب کا تھانہ ہے, جہاں پہ زمینوں کے کام ہیں, جہاں پہ چھالیاں, منشیات اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ عام ہیں. تو یہ تھانے جو ہیں یہ 20 سے 25 لاکھ روپے میں ہوتے ہیں اور ریکوری جو 2 سے 3 منتھ میں ہو جاتی ہے. چلے یار بڑا آپ نے تو آپ کی آفر بڑی ٹیمپٹنگ ہے ویسے جو آپ نے کی ہے نا کہ 6 لاکھ دیں اور 2 مہینوں میں ریکور کرا لیں. یہ اور ساتھ ہی ساتھ لمحہ فکریہ بھی ہے, یہ اتنی اوپن سیکرٹس ہیں تو کس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے اور پھر ہمیں کیوں حیرت ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کے دہشت گردی واقعات ہوتے ہیں. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. I think it's a good business opportunity. مطلب ہے میں آئی مس سے یہ ضلع حیدر جو ہیں بڑی اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں کراچی سے, مجھے بڑے پسند ہیں ذاتی طور پر. بس سے میں ان کو سنتا رہتا ہوں, فلوئنسی ہے, انفارمیشن ہے, بولڈنس بھی ہے جس سے رپورٹر کے پاس بائٹ ہونی چاہیے, اینڈ ہی ہیز دا بائٹ. یہ جو فل مطلب ہے ایک اچھا ایک رپورٹر ایک جیسے ہونا چاہیے. اب یہ حالت دیکھ لیں, اب یہ فیکٹس جو ہے نا یہ میں بھی بہت سارے جانتا ہوں, ہمارے علاقے سے بھی اس طرح کی برتیاں ہوئی ہیں کراچی کے لیے ہوئی ہیں آئی مس سے. اور یہی اس وقت ریٹ تھوڑا سا کم تھا, اب ذرا سر مہنگائی بڑھ گئی ہے تو چیزیں ہو گئی ہیں. اگر یہ لیول ہیں یہ چیز ہیں, اب بھی مطلب یہاں پہ سارے لوگ روتے رہتے ہیں جی پاکستان تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, فلان ہو گیا. اگر یہ چیزیں ابھی میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کم ریٹ ہے. یہ جو 6 لاکھ روپے پہ آپ وہاں بھرتی کر رہے ہیں, پولیس والے لگا رہے ہیں وہاں پہ کہیں سے مختلف علاقوں سے. کراچی کی سب سے بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ آپ نے باہر سے لوگ لا کے ان کو جابز دیے ہیں کہ آپ ہیں اور کراچی کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک کریں. آپ کو موسٹلی چاہیے تھا کہ کراچی کے اپنے جو ان کے لوگ ہیں جوان بچے ہیں, مطلب مختلف اس میں سندھی بھی ہو سکتے ہیں, اردو سپیکنگ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے پشتون بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے دیگر سریکی بھی ہو سکتے ہیں, یا پوٹواری وٹ ایور جو بھی لوگ بلوچ ہیں جو سندھی وغیرہ سارے جو وہیں پہ سیٹلڈ ہیں, جو وہیں پہ جن کا ڈومیسائل کراچی کا ہے, ان کو موقع دیں نا. اگر آپ نے باہر سے لوگ لانے ہیں اور ان کو 6 لاکھ روپیہ لے کے آپ نے تھانے لگانے ہیں تو پھر تو وہ یہی کام کروائے گا. وہ تو 100 200 500 روپے میں کوئی آ رہا ہے, اس میں ٹرک آ رہا ہے, کوئی گاڑی آ رہی ہے, کوئی کچھ آ رہا ہے, اس نے تو ریکوری کرنی ہے کہ بھائی صاحب 6 لاکھ روپے میں نے لیا ہے, کسی یہ میں نے ادھارے مانگے ہیں, کسی سود سے لیے ہیں, کسی کا زیور بیچا ہے, کسی میں نے زمین کا کوئی ایکڑ بیچا ہے, وٹ ایور جو بھی میں ریکور کرنا ہے. اگر آپ نے یہ بزنس شروع کر دیا ہے, پولیس جیسے محکمے کو آپ نے اس کام پہ لگایا جو لگا ہوا ہے, بہت سارے انسٹانس میرے اس میں بھی ہیں, وہ بالکل ٹھیک کر رہے تھے ضلع حیدر صاحب جو ہیں. ریٹ یہ بہت کم ہے, میں یہ بتا دوں سرکاری نوکری کا یہ ریٹ جو ہے یہ بڑا کم ہے. کراچی میں اگر یہ کام کیا پھر بربادی تو ہونی تھی. آپ کو لا بنانا چاہیے, رولز بنانا چاہیے. کراچی کا ڈومیسائل ہے جن کا, انہی میں سے جوان بچے لے کے کمٹمنٹ لے کر آئے. قسم کے حساس اداروں میں تو میرٹ کے بغیر بھرتی ہونی نہیں چاہیے. اگر آپ نے یہ پیسے لے کے بھرتیاں کروانی ہیں پھر مراتے رہے اپنے لوگ, پھر لا اینڈ آرڈر کو پھر کیوں روتے ہیں قوم. جی پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا کلاس, اب ہمیں ڈسکشن کو یہیں پہ روکنا پڑے گا. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.